এইটা বলছে কি গ্যাস জেনারেটর এইটা হলো এটাই গ্যাসটাকে এ করছে ধরে রাখার একটা ব্যবস্থা। আর আরেকটা হলো এইটার মাধ্যমে ওই ভূমিকম্প হওয়ার এগুলো সিগন্যালগুলো করে এরা এই করে পাওয়া যায়। যে প্রিসিসমিক জিওকেমিক্যাল সিগন্যাল মনিটরিং অ্যাক্টিভিটি नाही सापडलं तुझे पप्पा अन्न ते बघा तिथे शूटिंग करावं कॅमेरा चालू व्हिडिओ शूटिंग घ्यायची नाही फोटो काढत फोटो काय करणार आहे केलं जातं नंतर व्हिडिओ शूटिंग यांना आधी फोटो सगळ्या वीडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तर व्हिडिओ शूटिंग होती लोक जाऊ चिखलात खाली उतर आणि व्यवस्थित झालं अहो खाली शूटिंग तिथंच बघा नंतर छोटं पण